पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में तेज गर्मी का कहर जारी है। सीएम ममता बनर्जी ने 2 मई से स्कूल और कॉलेजों को छुट्टी देने का निर्देश दिया। सीएम ममता बनर्जी ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक के दौरान कहा कि 2 मई से छुट्टी दी जाए। इस बारे में निजी स्कूल से भी अपील की गई। बता दें कि पिछले एक सप्ताह से पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में गर्मी का कहर जारी है। वहीं दूसरी ओर बात करें उत्तर बंगाल की, तो उत्तर बंगाल में मौसम सामान्य देखा जा रहा है, जिसे लेकर दिनहाटा के शिक्षक शुभजीत भौमिक उत्तर बंगाल में 45 दिन की गर्मी की छुट्टी रद्द करने की मांग को लेकर साइकिल से प्रदर्शन करने में शामिल हो गए। शिक्षक दिनहाटा से कूच बिहार के लिए साइकिल पर एक उत्सव के साथ रवाना हुए। साथ ही वो सड़क पर खड़े हो गए और गर्मी की छुट्टी पर आम लोगों के विचार रिकॉर्ड करने लगे। बता दें कि राज्य सरकार ने दक्षिण बंगाल में गर्मी के प्रभाव को देखते हुए 45 दिनों के लिए स्कूल की छुट्टी की घोषणा की थी, लेकिन फिलहाल उत्तर बंगाल में गर्मी का इतना असर नहीं है। इसके विपरीत उत्तर बंगाल की जलवायु दक्षिण बंगाल की जलवायु से काफ़ी भिन्न है। ऐसे में दिनहाटा के शिक्षक शुभजीत भौमिक साइकिल पर सवार होकर जनमत संग्रह करने निकले और मांग की कि उत्तर बंगाल के स्कूलों को खोला रखा जाए। उनका दावा है कि उत्तर बंगाल का मौसम दक्षिण बंगाल के मौसम से मेल नहीं खाता। फिर दक्षिण बंगाल के साथ साथ उत्तर बंगाल के स्कूलों की छुट्टी क्यों घोषित कर दी गई? सरकार को दक्षिण बंगाल में अलग से अवकाश घोषित करना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना महामारी के कारण काफ़ी समय से स्कूल बंद थे। अभी स्कूल खुला है, छात्र लय में लौटने लगे हैं। इस छुट्टी से छात्रों को काफ़ी नुकसान उठाना होगा। कुछ दिनों को छोड़कर उत्तर बंगाल में बहुत गर्मी पड़ेगी। उस समय उत्तर बंगाल के छात्रों को इस गर्मी में कक्षाएं लेनी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनकी पहल है। वह आम जनता की राय ले रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री इस छुट्टी के मुद्दे पर फिर से विचार कर सके। वह साइकिल से दिनहाटा से कूच बिहार के लिए रवाना हुए हैं। बीच बीच में उन्होंने आम लोगों की राय लिखित रूप में ली है। অত্যাধিক গরমের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সারা রাজ্যে উত্তরবঙ্গ সহ টানা ৪৫ দিন সরকারি বিদ্যালয়ে ছুটির ঘোষণা করেছে, গ্রীষ্মের ছুটি। কারণ আমরা জানি উত্তরবঙ্গে আমরা যারা থাকি প্রত্যেকেই জানি উত্তরবঙ্গে কিন্তু এখন অত্যাধিক গরম নেই। তাহলে তবুও কেন দক্ষিণবঙ্গের কথা শুধুমাত্র বিবেচনা করে কেন উত্তরবঙ্গ সহ সারা রাজ্যে টানা ৪৫ দিন ছুটি ঘোষণা করলো? এতে ছাত্রছাত্রীদের ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এবং আমরা জানি যে স্কুলগুলো খুলেছিল, ছাত্রছাত্রীরা তাদের ছন্দে ফিরে এসেছিল, কিন্তু টানা ৪৫ দিন ছুটির ফলে আবার সরকারি বিদ্যালয়গুলো ধ্বংস হবে এবং তারা পড়াশুনো থেকে তারা বঞ্চিত হবে। তাই আমাদের দাবি, আমি একজন সাধারণ শিক্ষক হয়ে আজকে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর কাছে, তাদের বাড়িতে, সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছে যাচ্ছি এই যে জনগণের মতামত নিয়ে যে তারা কি চাইছেন, টানা ৪৫ দিন কি ছুটি থাকুক। তাই আমাদের আর্জি অবিলম্বে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করুন এবং টানা ৪৫ দিন ছুটির পুনর্বিবেচনা করে অবিলম্বে যাতে বিদ্যালয়গুলো খুলে দেওয়া হয়। কারণ উত্তরবঙ্গে যখন আবার অত্যাধিক গরম পড়বে তখন কি করবে? তখন কি আমাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাবে? তাহলে এই সিদ্ধান্ত আমরা কোনো মতেই মেনে নিতে পারছি না। তাই আমরা পুনর্বিবেচনার আর্জি জানাই যে উনি অবিলম্বে তার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে অবিলম্বে সরকারি বিদ্যালয়গুলো খুলে দিন। দেখা গেল যে আপনি তৃণমূলের পার্টির সময় কিছুক্ষণ অবস্থান বিক্ষোভ করলেন, কেন? আমি করলাম কারণ এখানকার স্থানীয় বিধায়ক, উনাকে বিষয়টা জানানোর দরকার। তাই আমি বিধায়কের কাছ দিয়ে বার্তা দিতে এসেছিলাম যে আমরা আশাবাদী উনি কোনো সিদ্ধান্ত যখন নেন এবং আবার পুনর্বিবেচনাও করেন মানবিক দিক থেকে। তাই ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে, কারণ আমাদের স্কুলের রুটিন হয়ে গেছিল পরীক্ষার জন্য,
সেই পরীক্ষা আমরা বাতিল করতে বাধ্য হলাম, যাতে অবিলম্বে স্কুলগুলোতে পাস ফেল প্রথা ফিরে আসে এবং ছাত্রছাত্রীরা যাতে পুনরায়ভাবে আবার স্কুলে আসতে পারে। তো সেই কারণে আমি অবস্থান করলাম ওখানে। আপনার নাম? আমার নাম শুভদীপ ভৌমিক, আমি পশ্চিমবঙ্গ এনএসকের শিক্ষক পরিবারের রাজ্য সম্পাদক।